50 कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि कमी बेशी ये भी खीरा है, ये भी खीरा है, साथ में वो भी कह रहे हैं। आस्किंग रेट बता रहा है। इसके साथ मादी बच्चे कि नर है ये वाला। कस्टमर आ गए, वीडियो को पॉज कर। 10 महीने। पैसे क्या मांग रहे हो उसकी? कि 1,70,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इसमें कमी बेशी होती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तौसीफ अफरीदी और आप लोग देख रहे हैं एनिमल स्पोर्ट। उम्मीद करता हूं कि सारे भाई खैर खैरियत होंगे और खुशबाश होंगे। अच्छा, एक दफ़ा फिर से है क्वाड मंडी। आज तारीख भी बताएंगे और लोकेशन भी बताएंगे, क्योंकि अक्सर भाई जो है ना कमेंट करते कि लोकेशन बताएं। अच्छा, आज 12 तारीख है, अप्रैल महीने, 2026 साल है, ठीक है। और 2026 साल है। और आज कोशिश करते हैं कि बकरियों के साथ साथ जो है ना मतलब दुम्बों के साथ साथ बकरियों की भी वीडियो बनाएं। और जितने भी दिन कम होते जा रहे हैं माशाल्लाह, मंडी जो है ना बिल्कुल पीक पे होती जा रही है। आप पीछे दे सकते हैं जी। कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह आप लोग के लिए अच्छे से जानवर कवर कर दें। बाकी लोकेशन इसकी आप लोगों को बता देते हैं। लोकेशन, ये मंडी की लोकेशन जो है ये बन्नू रोड पे है, बिल्कुल मैन सिटी के साथ तकरीबन कुछ 2-3 मिनट के डिस्टेंस पे है, ठीक है। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर बंदा जो है ना कोशिश ये करता है कि अपने मकसद की चीज़ उसमें से देख ले और हासिल करे। बहुत ज़्यादा माल आए हुए है। लोकेशन भी बता दी है, सारी डिटेल बता दी है और तारीख भी बता दी है। बाकी इंशाल्लाह स्टार्ट लेते हैं। पहले ये भाई से ज़ीरो साइज़ तो खैर अभी कवर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो ईद का सीज़न चल रहा है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि ईद के जो 2026 कुर्बानी का माल है, तो 2026 और 2025 की कंपैरिजन करोगे कि यार अभी की रेट किस तरह है और इससे पहले की रेट किस तरह है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, ये भाई है, मैं कहता हूँ किसी से स्टार्ट ले लूँ। सारंगी चल रहा खई जोड़े। अच्छा, ये एक भाई है, इसके पास दा सोमेश तो भाई। अच्छा, तकरीबन 8 माह का कह रहा है। पैसे सोरा दी 1,70,000 डिमांड की। अच्छा, इसकी 1,70,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इसमें कमी बेशी होती है। अच्छा, लोकेशन भी भाई से पूछ लेंगे। राशिदा नूर रिटूना वगैरह ना तो है दाता सरदी दी। अच्छा, इनके रेट भी ज़रा बताओ यार, क्या रेट चल रहे हैं इनके? शेखा तराशा का ना दखी को नहीं दा पैसे चोरी दो वाला। इसके क्या पैसे? कुर्बान दे पैसे रहा ख्याल जर जर दे 100 पैसे दी। हाँ 95,000 61 वाला। अच्छा, इसकी 1,60,000 रुपये डिमांड, इसके 95,000 डी। और इनके मुख्तलिफ रेट है। दी 100 रुपये सीधे उदा वड़ू की दी दो मैंने अख्तर न की ना दे मैंने की दो मैच तो दी पता था शपक मैच तो बने। और इसके क्या पैसे? अच्छा, 75 और उनके वो उस साइड वाले दोनों का 75 अच्छा, इसके 75 और उसके 90,000 रुपये। ठीक है, भाई का नंबर शेयर करते तासो लोकेशन जी शायद। हाँ अच्छा, नंबर दिखाए शी ओखा 0335 74 53 532 432। ठीक है भाई, भाई का नंबर शेयर कर दिए। एक दूसरे भाई के पास आ गए। जाकिर भाई सारेंगे। अस्सलाम वालेकुम। है ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम जी। सब पोजीशन दा माल 14 दनी दी टोटल 15 है। और सब कुर्बानी पे लगी हुई है ना, सब जितने भी है। अच्छा, इनके रेट बताओ यार, यहाँ से स्टार्ट ले लो। अच्छा, इसका अलग बताओ। 1,20,000 डिमांड कर रहे हो ना, इसमें कमी बेशी को 1,05,000। अच्छा, ये फाइनल जैसे लकोलावी ना, इसकी 1,20 डिमांड कर रहे हैं, लेकिन फाइनल नहीं है। इसमें डिमांड आप लोगों को बता दिया, इसमें कमी बेशी होगी। उम्र क्या होगा ऐसे जाकिर भाई इसका? अच्छा, 8 महीने इसकी उम्र बता रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगाया करें। ये 8 महीने इसकी उम्र बता रहा है। अच्छा, इसकी अच्छा 65,000 रुपये। ये सब कुर्बानी पे है ना? अच्छा, ये वाला साथ नहीं है। और ये अच्छा, ये कुर्बानी पे। और उस साइड वाले अच्छा, उनकी 70 डिमांड कर रहा है, लेकिन मौके पे गुंजाइश होती है। बाकी सिर्फ ये कि सरसरी रेट आप लोगों को बताएंगे, मौके पे इंशाल्लाह फुल गुंजाइश होगी। जाकिर भाई नंबर तो बताओ। 0334 82 30 390।
یہ ذاکر بھائی کا نمبر ہے. لوکیشن ان کی توغبالا نیئر جو ہے نا کیری کالج ان کی لوکیشن ہے. موقع پہ بھی جا سکتے اور کال کر کے کوشش کریں کنفرم کریں کہ آپ موقع پہ موجود ہو کہ نہیں. باقی ایک اور بھائی کے پاس جاتے ہیں, اسٹے ود. اچھا یہ ایک اور بھائی کے پاس آ گئے. ٹھیک ہے بھائی, ان سے انشاءاللہ ڈیٹیل وغیرہ پوچھیں گے. محمد بھائی ہے مصدق بھائی, کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ کیا ریٹ چل رہا ہے منڈی کے اور آپ لوگوں کے ساتھ کیا ریٹ ہے؟ اور یہ بتاؤ سارے قربانی والے جانور ہیں کہ زیرو سائز تو نہیں ہے نا؟ اس پہ قربانی ہوتی ہے؟ ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا بتاؤ ذرا ان کے ریٹ وغیرہ. یہ والا جو ہے ذرا کھول کے اس طرف تھوڑا لے آؤ. اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو اور عمر کیا ہوگی اس کی؟ 10 مہینے. پیسے کیا مانگ رہے ہو اس کی؟ 1,60,000. فائنل یہ کتنے میں ہو جائے گی فائنل؟ 1,30,000. اس سے 1 روپے بھی کم نہیں ہوگا. کمی بیشی ہو جائے گی اس میں تھوڑی بہت. اور وہ جوڑا جو ہے یہ ابلک اور ساتھ میں یہ وائٹ, دونوں جوڑا فائنل کتنے کا ہوگا؟ فائنل بھی بتایا کرو, اگر کسی کے ذہن میں آ جاتا ہے تو وہ جو ہے نا. نہیں جوڑا اگر کوئی بھائی لینا چاہ رہا ہو. اور دان تو نہیں کیے نا؟ 2,60,000. اچھا کھیرے. اچھا کچے بچے. ٹھیک ہے بھائی, ان سے اور بھی ریٹ وغیرہ پوچھ لیتے ہیں. یہ زیرو سائز کی کیا پیسے مانگ رہے ہو؟ زیرو سائز کے 1 کا 65 مانگ رہے ہو. اور عمر کیا ہوگی؟ عمر 5 مہینے. اچھا 5 مہینے. اور اس کے کیا پیسے؟ اس کے 1,30,000 مانگ رہے, 1,10,000 کا فائنل. 1,30,000 اور 1,10,000 فائنل. ٹھیک ہے بچے لگدیشا. اور یہ والا جو ہے 1,60,000 مانگ رہے ہیں, 1,30,000 کا دیں گے. اچھا 1,60,000 مانگ رہے ہیں, 1,30,000. کمنٹ سیکشن میں ریٹ بھی آپ لوگ ہمیں بھی بتا سکتے ہو کہ آپ کے ہاں کیا ریٹ چل رہا ہے اور آپ کی جو قریب منڈی ہے ان کے کیا ریٹ. مصدق بھائی اس کے بھی پیسے بتاؤ. یہ 3 جو ہے 3 اس کا تو بتا دیا ہے. اچھا 1,40,000 1,20,000 کا فائنل. یہ بھی ذرا کال کیسے لے جاؤ تھوڑا. یہ 1,40,000 اس کی بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ 1,20,000 تک ہو جائے گا. کیا آپ کمنٹ سیکشن میں بھی ہمیں بتا سکتے ہو کہ ریٹ مناسب ہے یا زیادہ بتا رہا ہے؟ یہ چھکی چیک کرے, بالکل اٹھی ہوئی چھکی میں بالکل جیسے 1,20,000 فائنل. 1,20,000 روپے فل اینڈ فائنل بتا رہا ہے, لیکن تھوڑا بہت اس میں بھی پھر بھی گنجائش ہو سکتی ہے. اور وہ سفید جو ہے یہ والا اس کا 1,30,000 مانگ رہے, 1,10,000 کا فائنل. اور کون سا مال ہے وہ بھی ہے؟ وہ بھی ہے جی. اچھا جو یار ذرا ریٹ وغیرہ بتا دو. ریٹ سب کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتائیں گے. کوشش کریں کہ اسٹے رہیں, ہمبل رہیں, ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں. ان کے ریٹ بتاؤ. یہ 75,000 کا ملے گا آپ کو. 75,000 کا. مصدق بھائی یہ ریٹ اتنے تیز کیوں ہے؟ آگے سے مال نہیں مل رہا؟ اچھا جب مل رہا ہے تو مہنگا مل رہا ہے. اچھا ان کے تینوں کے کیا پیسے ہے؟ یہ 65,000 روپے کی, مطلب 65 نہیں آپ لوگوں کو 55,000 روپے میں فل اینڈ فائنل. فائنل کی بات, فائنل 65,000 روپے مانگ رہے ہیں. اچھا اور وہ جو ہے وہ دونوں کا تو 4 لاکھ. نہیں کھیرے کے کیا دام مات کی ہے؟ میں نے ابھی نہیں چیک کیے. دکھاؤ ذرا. دان کرنا تھا. اچھا ہون یہ ابھی دان کر رہا ہے. دونوں یہ 4 ہے اور یہ ابھی دان کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے کیا پیسے جوڑے گی؟ جوڑے کا 4 لاکھ. 4 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے. آپ لوگ کو چھکی بھی دکھا رہا ہے قربانی کے لیے, اگر آپ لوگ لینا چاہ رہے ہو تو یہ بیسٹ ہے جی. ٹھیک ہے یہ دیکھیں بھائی, اور خوبصورت ہیوی ویٹ 4 لاکھ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لیکن بہت اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. اچھا اپنا نمبر تو یار ذرا بتاؤ. 0310 9728 653. یہ نمبر ہے, اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں. باقی ویٹ کریں, انشاءاللہ اور بھی بنائیں گے ویڈیو. اینڈ تک دیکھا کریں. اگر آپ کو پسند آتی ہے تو شیئر اور لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں. اسٹے ود اس. ایک اور بھائی کے پاس آ گئے, ان کے پاس بھی سارے دوندے کھیرے ہیں. ٹھیک ہے ڈیمانڈ ان کے بتائیں گے, نمبر بھی شیئر کریں گے. یہ ڈیمانڈ اس کی جو ہے نا, یہ سفید جو ہے اس کی 1,50,000 کر رہا ہے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ کمی بیشی یہ بھی کھیرا ہے, یہ بھی کھیرا ہے, ساتھ میں وہ بھی کھیرا ہے, اور اس سائڈ والا بھی کھیرا ہے. صرف اس میں ایک والا وہ سامنے جو ہے نا اس نے دان کیا ہے, اس کی 1,60,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے. اس میں کمی بیش ہوگی. یہ بلیک والا جو ہے نا اس کی بھی یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے. بھائی کہہ رہا ہے کہ ویڈیو میں نہیں آنا چاہ رہا, تو اس وجہ سے آپ کو صرف سرسری ویڈیو بنا رہا ہوں. 2026 قربانی کے لیے بالکل بیسٹ ہوں گے. ٹھیک ہے جو بھائی لینے والا ہو کوشش کرے کہ وہ رابطہ کرے. 0331
530 ही काजिस्तान में। ये इनका नंबर है। दूसरा नंबर भी इनका नोट कर लो 0317 977 9230। ये इनका नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करें। बाकी इंशाल्लाह वेट करें, और भी वीडियो बनाएंगे, स्टे विद अस। ये अबलख भेड़े है। पूरी मंडी में तकरीबन 2 बंदे जो है ना भेड़े लेकर आए, जो गबन है, सूई हुई है बच्चों के साथ। सारी इंशाल्लाह डिटेल शेयर करेंगे। ये इनके साथ 2 बच्चे भी है कुर्बानी के लिए। ठीक है, ज़ैल शाह भाई के से पूछ लेते हैं कि क्या रेट बता रहा है। मंडी का रेट बड़ा आजकल तेज़ चल रहा है। ज़ैल शाह भाई कैसे हो? ठीक ठाक हो? क्या गबन है, कितने महीने रहते हैं इसके लिए? अच्छा ठीक है, ये 15-20 दिन निकालेगी। क्या डिमांड कर रहे हो इसकी? भाई डिमांड ज़्यादा खैर नहीं, कम करो। मंडी वाला डिमांड जो लोगों से मांग रहे हैं उसका लोगों से 220 दोनों डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जिस भाई को नेट पे पसंद आएगी उसको 180 में लगाएंगे। अच्छा 220। ज़रा ऐसे फेस ऊपर करो इसकी, शौक भी करे भाई और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करे। आप फेस ज़रा चेक करें, ज़रा ऐसे घुमा के थोड़ा हमारे दोस्तों को जो है ना शौक भी, हमारे व्यूवर्स को शौक भी करवाओ। ये भाई 15-20 दिन इसके लिए रहते हैं, बिल्कुल तैयार है। और पेवर नस्लों में से, पेवर बल्खी है ना? अच्छा, ये जोड़े की क्या पैसे और उम्र क्या है? अच्छा माशाल्लाह। और 2 बच्चे तो इंशाल्लाह कंफर्म है, बाकी किस्मत की बात है। ये छोटी है, अगर छोटी किसको पसंद आ जाए कहते हैं यार अब लग में छोटा दाना चाहिए। अच्छा, ये अब लग में अगर आपको छोटा दाना चाहिए तो छोटा भी इनके पास है। क्या पैसे इसके? 1,40,000। अच्छा, इसके पास कस्टमर भी आ गया, 1,40,000 इसकी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन आप लोग को ये बार बार कह रहा हूँ कि इसमें कमी भी हो सकती है। ये कास्टिंग रेट बता रहा है। ज़ैवली कस्टमर आ गए, वीडियो को पॉज कर दे, नहीं तो वीडियो को इंशाल्लाह आप कंटिन्यू करते हैं। इसकी 85 हज़ार रुपये डिमांड करें। आज इसके क्या उम्र है इनकी? 4-5 कुर्बानी तो होती है ना इस पे? फिट हो जाएंगे। और ये जो गबन भेड़े है, ये भेड़े खल के दिखा। अच्छा ये गबन भेड़ की क्या पैसे? ये वाली ये बल्खी नस्ल है, पेवर वो भी बल्खी है ना, वो सामने बिल्कुल स्ट्रेट है, इसे देख सकते हैं। क्या पैसे इसके? इसकी भाई इसकी 1,20,000 फाइनल। अच्छा और इसकी भी जिसको ये पहले टाइम पे वो दूसरा टाइम पे, ये देखिए। अच्छा, ये फर्स्ट टाइमर है ये वाली? हाँ, छोटे कानम है, जिसको करगई भी कहते हैं। और ये अफगानी लोग जो है ना, वैसे ये नॉर्मली जो है ना बल्खी और तुर्की मतलब कभी कभी मिक्स हो जाते हैं। इसके क्या पैसे? ये जो गबन है, ये बल्खी भेड़ है, दान की 4 है, इसकी दान देखिए। अच्छा दांतों से 4 है, बल्कि भेड़ है। आप फेस करके मादी बच्ची है, ये दान की भी 4 पे। और क्या बच्ची कहाँ पे है? जरा बच्ची का भी शौक करवाएं, ताकि जिस भाई को समझ आती है तो वो जो है ना, ये देखिए भाई बच्ची बड़ी खूबसूरत। ये फूलों वाली कानों पे फूल जो होते हैं ये देखिए भाई खूबसूरत बच्ची, ये आप चेक करें। कितने दिन की है भाई? चौथा दिन है, मतलब 3-4 दिन का बच्चा है साथ। इसके क्या पैसे भाई? इसके साथ बच्ची है ये, बड़ी बच्ची है माशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ ये वाली बच्ची है भाई, और बड़ी बच्ची। क्या पैसे इसके? ये दांतों से क्या पूरी तो नहीं है? ये वो जो होते हैं ना लोग पालते हैं माल ज्यादा, उनकी नस्ल है ये। मतलब जो अक्सर वो पालते हैं। अजर पालते हैं उसके लिए। ये क्या पैसे इसके? ये 1,20 में देंगे जिसको पसंद आएगा। और यही माल है बस? यही माल लाए और माल नहीं तो बेचे। अच्छा, सेल हुआ है। ठीक है, आगे क्या पोजीशन है? 2026 कुर्बानी का क्या सिस्टम है? लेकर आने का कुछ इरादा है? इंशाल्लाह बहुत भाइयों के लिए मुख्तलिफ चीज़ें लाएंगे, बड़े जानवर भी लाएंगे, छोटे जानवर भी, बकरियां भी। बकरी को तो नहीं, लेकिन अच्छी खासी दुम्बे लाएंगे भाइयों के लिए खूबसूरत। ठीक है, इंशाल्लाह वीडियो के लिए आएंगे फिर आपके पास। भाइयों की खातिर करेंगे, जो आएगा जो हमारे व्यूवर्स होते हैं ना, हमारा हवाला जो भी देता होते हो आप खामखा उनके साथ फुल कंसेशन किया करें। इंशाल्लाह हर भाई को वेलकम करेंगे, जो आएगा अच्छी खासी मेहमानी करेंगे। सोने की तो बात है, जो होगा वो होगा इंशाल्लाह। नंबर बताओ ज़ैल शाह भाई। 0343 0343 9056 861। ये ज़ैल शाह भाई का नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करें। बाकी मजीद वीडियो के लिए वेट करें, स्टे रहे इंशाल्लाह, और भी वीडियो बनाते हैं, स्टे विद अस। अच्छा, ये मतवर शाह भाई के पास आके। मतवर शाह भाई कैसे हो? ठीक ठाक हो? हाथ तो मिलाओ यार। क्या 2026 कुर्बानी का माल लेकर आओगे? और ये भी बताओ साथ में, पीछे माल महंगा मिल रहा है, इस वजह से मंडी की तेज चल रही है? माल पीछे से दिन माल महंगा है। अच्छा,
मतलब ये है कि آج کل جو بھیڑ 1 لاکھ سوری دمبا 1.20 کا مل رہا ہے وہ پھر 15-20 دن کے بعد 2 لاکھ روپے کا ملے گا اس طرح ہے 1,60,000 کا ریٹ اوپر ہو رہی ہے دن پہ دن. اچھا مطلب جتنے دن کم ہوتے جا رہے ہیں ریٹ اوپر جاتا ہے. آپ کے پاس کیا گبن بھیڑے ہیں اور کیا؟ ہمارے ساتھ ایک گبن ہے اور سوا مال ہے. اچھا سوا مال ہے. کون سی گبن ہے؟ یہ والا یہ والی گبن یہ بھیڑ گبن ہے. ہے. یہ 2 بچوں دانتوں سے والی کیا ہے یہ والی؟ دندوں سے یہ دیکھو دانت دکھاؤ ذرا. اچھا دانتوں سے کیا 4 ہو کہ کیا 6 ہے؟ کیا پیسے ہے اس کے؟ اس کا 1,30,000 ڈیمانڈ ہے. اچھا اس کے 2 بچے نر مادی. اچھا اس کا ڈیمانڈ ہے 1,50,000. بچے کون سے بچے ذرا دکھاؤ. یہ 2 بچے ایک یہ والا ہے. یہ 2 بچے اچھا یہ دونوں بچے اس کے ساتھ 1,50,000 1,50,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں. 1,40,000 تک ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہ والی جو ہے اس کا ڈیمانڈ ہے 1,20,000. اس کے ساتھ ایک بچہ ہے. اچھا اس کے ساتھ دونوں نر ہے. اس کا 1,50,000 ہے. وہ دانتوں سے کیا ہے یہ والی؟ دانتوں سے وہ پورا ہے. اچھا اور وہ جو بلیک وہ 6 ہے. اس کے ساتھ وہ مادی بچی ہے. اس کے ساتھ یہ مادی اچھا یہ والی بچی ہے. یہ والی. اچھا اس کے ساتھ اب الگ کلر میں یہ والی بچی آئی ہے. ٹھیک ہے مطہر شاہ بھائی کیا آپ لوگ کو ریٹ وغیرہ بتا. مطہر شاہ بھائی دم میں تو نہیں لے کر آئے ہو آج منڈی؟ اس کے بھی 2 بچے ہیں. اس کا 1,80,000 روپے دے دیں. اس کے ساتھ بچے کتنے دن کے ہیں؟ بچے اس کے ساتھ اچھا بچے دونوں نر بچے. اچھا یہ بسوس گزاروں نے داد بڑا یہ دونوں بچے. یہ دونوں بچے. اچھا یہ دونوں اس کے ساتھ نر بچے. ٹھیک ہے بھائی ریٹ وغیرہ بتا دیا. کوشش کرتے ہیں کہ اچھا دیکھو 0,300. اچھا یہ والی بھیڑ ہے اس کی کیا پیسے ہے؟ اس کے 2 لاکھ روپے. دس راہ والا بچے الگ اس کی 2 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر لیکن ہیوی بھیڑ ہے. کیا 2 بچے تو انشاءاللہ 2 بچوں والی. 2 بچوں والی. اچھا یہ دیکھیں باڈی بھی چیک کریں. ٹھیک ہے کرگئی نسل کی چھوٹے کانوں میں. کیا نمبر بتاؤ؟ 0,322 322 7979 7979 288 288 یہ نمبر 332 0332 95 71 95 71 76 76 یہ متورشہ پاکستان پر 2 ہے. کارگو کا مسئلہ نہیں. کارگو ویسے بھی ہر منڈی جاتے تو آپ لوگوں کے لیے کارگو کا کوئی ایشو نہیں ہے. باقی اسٹے رہے اور بھی ویڈیو بنائیں گے. اسٹے بتا. اچھا جی آج جو ہے نا بکریوں کے ساتھ دمبوں کے ساتھ بکریاں بھی خبر کر رہے ہیں اور ساتھ انشاءاللہ کوشش کر دیں کہ گبن ہو یا قربانی کے لیے وہ آپ لوگ کو بتا دیں. والد صاحب جیسا ہمارا سلیم بھائی. یہ سلیم بھائی کا بیٹا ہے. ان کے ساتھ سارے گبن بکریاں ہوتی ہے. کیا سوئی ہوئی بچوں کے ساتھ ہے یہ والی دودھ والی ہے بکری؟ اس کا پھل ہے یہ ہے. یہ پھل ہے. یہ کتنا دودھ دیتی ہے؟ یہ جام دودھ کا دیتی ہے. اپنا بچہ بھی رہ جاتی ہے. اچھا آگا یہ مونی بکریاں جو ہے ان دونوں ہاں کا 1,60 مول کر رہے ہیں. 160 مول کر رہے ہیں. ذرا اس سائڈ پہ آ جاؤ تھوڑا یار. یہ آپ لوگ کو دکھا رہے جی گبن ہے اور 1,60,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ دونوں گبن ہے. دونوں پھل والی. یہ ذرا ایسے لے جاؤ تھوڑا. یہ دیکھیں بھائی حیوانہ اس کا چیک کریں کتنا دن رہتی ہے اس کے لیے. ایک ہفتہ لے گی. ایک ہفتہ لے گی. اور ساتھ میں وہ والی جو ہے اس کا 1,20,000 مول کر رہا ہے. 1,20,000 مول کر رہے ہو. یہ 90,000 تک یہ ہو جائے گی. کتنے تک ہو جائے گی فائنل؟ اچھا 1,05,000 1,20,000 کر رہے ہیں. 1,05,000 تک ہو جائے گی. اس میں بھی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے. یہ والی جو ہے 75 یہ پہاڑی بکری کی کموری ہے. کموری ہے. کیا پیسے اس کے؟ اس کا 75 مول کر رہے ہیں. اچھا 75,000 مول کر رہے ہیں. لیکن ایک بات کہوں کہ اس میں کمی بیشی بار بار کہہ رہے ہیں. اسکنگ ریٹ بتا رہا ہے. اس کے ساتھ مادی بچے کہ نر ہے یہ والا؟ یہ والا نر ہے. اچھا اس کے ساتھ نر بچہ ہے. ٹھیک ہے بھائی. لوکیشن ان کی سرگل ہے. اگر سرگل آپ لوگ کی لوکیشن پہ جانا چاہتے ہو تو یہ ٹوٹل یہ مال ہے. ٹوٹل یہ مال ہے بس. ٹوٹل 5-6 بکرے بیچ. اچھا مطلب 5-6 بھیجی اور باقی یہ مال کھڑا ہوا ہے. نمبر بتاؤ اپنا. 0370 9720 953. یہ نمبر اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں. یہ بھائی کموری مونی نسل کی دلدار بھائی کے پاس ہے. یہ کتنا مال ہے ٹوٹل دلدار بھائی؟ 4 دانے. 4 دانے. ایک یہ ہے گبن ہے کہ لیری ہے؟ بچہ کون سا یہ چھوٹا جو بچہ ہے؟ کیا دودھ کتنا دیتی ہے؟ یہ کل اس میں بچہ دیا ہے. دودھ تقریباً آدھا کلو دے گا. آدھا کلو دے. بھائی یہ دودھ کے لیے اگر آپ لینا چاہو تو دودھ کے لیے آپ اسے لے سکتے ہیں جی. ٹھیک ہے. اور یہ والی ساتھ یہ اس کے کیا مونی کی کیا پیسے ہے؟ اور یہ گبن ہے کتنا دن رہتا ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے 20 دن رہتا ہے. بھائی اس کے لیے 20 دن رہتا ہے. اور یہ سوئی ہے اور وہ والی جو سائڈ والی ہے. اچھا یہ آپ لوگ کو ریٹ وغیرہ بتا دیتے ہیں. اسٹے رہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں. ایک اور گبن بکری ہے اس کے ساتھ. یہ دلدار بھائی اس کی کیا پیسے ہے؟ 75,000. کتنا دانت کیا ہے؟ دانت سے 6 ہے. ایسے ذرا لے جاؤ تھوڑا اس کو. یہ نسل کون سی ہے؟ سندھی ہے.
सिंधी नस्ल। ये इसकी 75,000 रुपये कर रहे हैं, लेकिन इसमें कमी बीशी होगी। दांतों से 4 है ना? 6 है। ठीक है, रेट वगैरह आप लोग को बता दिया। बाकी दिलदार भाई की लोकेशन सुरगुल है, मौका पे भी जा सकते हो। नंबर क्या है? 0318 0318 878 878 88584। 88584। ठीक है, ये नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करें। बाकी स्टे रहे, इंशाल्लाह कोशिश कर दे कि और भी वीडियो बनाएंगे। स्टे विद अस। अच्छा, ये गबन भेड़े है, ये असलम शाह का छोटा बेटा है। ये गबन भेड़े है और कुछ मेरे ख्याल में एक दो सुई है। रेट वगैरह आप लोगों को बता देते हैं। बाकी मैं कहता हूँ कि ये वीडियो को फाइनल करते हैं, वीडियो को फिर इंशाल्लाह एंड करते हैं। ठीक है, इसके क्या पैसे ये वाली जो है? और 2 बच्चे साथ? अच्छा, ये वाली गबन है, वो खुद है नहीं असलम शाह। 1,80,000 इसकी डिमांड कर। ये काला बच्चा इसके साथ है, छोटे कानों। अच्छा, 2 बच्चे हैं। ये 2 बच्चों वाली भीड़ क्या पैसे? 1,80,000 इसकी भी डिमांड कर रहे हैं। और इसके साथ एक बच्चा है, इसके क्या पैसे? 1,55,000। क्या है? ठीक ठाक। ठीक था। बड़ा गेज है उधर बकरिया में गेज था। ये हमारा भतीजे है, खड़े माल के अच्छा, साथ। मैंने कहा बेटा यार, मैंने तो वीडियो में कहा असलम शाह का बेटा है। बेटा ही। इसके क्या पैसे भाई? इसका 1,25 है। अच्छा, इस 1,00,000। ये गबन है, ये बच्चे इसके। ये मादी के नर है। नर है। ठीक है असलम शाह भाई, रेट मंडी के क्या कह रहे हो कि तेज है कि? मंडी की तेज बड़ी ठीक रेट है। अच्छा, आगे कुर्बानी आ रहे हैं, माल कम है। अच्छा। कमल लहरी भेंट कम है। अच्छा, और तकरीबन कल भी बंदे आए थे, अच्छा, पेटे से आए थे। अच्छा, मेरे को घर माल लिया था उन्होंने। अच्छा, वाणु के बंदे थे। और माल आज मंडी में माल कम है। अच्छा। कमल लहरी भेंट बिल्कुल कम है। हाँ, गबन लेरी तो बिल्कुल नहीं है भाई। से बात दुम्बे करो। का सीजन है भाई। अच्छा, दुम्बे का सीजन है। कुर्बानी के लिए ना? लाहौर से बड़ी काले आती है। ये भाई से बात करो, ये क्या कह रहा है? ठीक है, आप लोगों ने असलम शाह की बातें सुन ली है। बाकी मैं कहता हूँ कि वीडियो को यहाँ तक एंड करते हैं। 0 साइज भी कवर कर दिए, भेड़ भी कवर कर दिए, सारे कवर कर दिए। कोशिश करें कि वीडियो को थम्स अप करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ खाम दीजिए। असलम शाह लोग उतरेगा, खाम खास शेयर किया करें। कमेंट्स को असलम शाह भाई का नंबर ले लेते। असलम शाह भाई, एक 2 नंबर तो बताओ यार। जी, 2 नंबर। 0336 336 610 610 46 30 46 30 0332 332 50 50 76 76 231। 231। ये नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जी। बाकी इंशाल्लाह वीडियो को एंड करते हैं। धूप है बहुत ज़्यादा, बारिश थी तो बारिश की वजह से कीचड़ था। इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बाकी हमारे पास दुम्बे होते हैं और आप लोग हमारे साथ भी रब्ता कर सकते हो। ताकि हमें दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने